जगह ये अच्छी आठ तो देखला बेलू मत तो बहुत ही बढ़िया लगुच भाई देखिपे यूट्यूब भाई खास करके से ऊपर जदि जड़े बस माने बहुत ही बढ़िया लगे एठू। तो जय जगन्नाथ भाई भौणी मैंने मुझे संजू आपण मन को स्वागत मोर न्यू ब्लॉग्स को। तो भाई आज हूँ संडे संडे माने भाई फुल फन। तो से आज टे लेट्रे उठी जेहेतु कल रात मुझे लेट्रे होते लेट्रे उठी लेट्रे उठ सारापर मुझे ब्रश ब्रश करके आसिक मार्केट खाईदे आसिक ये देखिपे पड़िया भितर छिड़ा है मो गाड़ी अच्छी आउ भाई मुझे आज गोटे बहुत ही भल जगह को जीवार अच्छे। तो सेठी बहुत ही सुंदर सुंदर जिनस देखेबी आपण मानू आउ तो मुझे जाऊँगी जाकि टांकी तेल पकई सारापर बाहरी बाहरी सारापर वीडियो आपको कंटिन्यू करुँच। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई मुझे एका ही घर बाहरी आसी तो मुझे शुरू को जो कहली यार जीवा बोली तो सी देन मत कहला लेट हम टे तो से मुझे एका ही बाहरी आसी देख। तो भाई देखिपे मुझे राड़ आसी पहुँची राड़े आप जानते गोटे पहाड़टे अच्छी जहाँ को राड़गुड़ी कहुच्छी। तो सही मुझे आसी देखिपे रास्ता पूरा भाई सुनसान आई साइडटा हूँ पहाड़ साइडटा देखिपे आउ पूरा पहाड़ ऊपर को जीवार अच्छी। तो मुझे तले थी आपको ऊपर नजारा देखुची तो मुझे जो ऊपर को जी तो देखिपे से ऊपर को पूरा जीवार अच्छी आगे जो देखा से पहाड़टा से पहाड़ पूरा ऊपर को मत जीवार अच्छी आउ गले भाई से आपको ऊपर देखे तलर नजारा के देखा से ऊपर देखा से पहाड़टा मुझे पाखक जी सीटी गलापर आपको ऊपर देखेबी तलर नजारा। आ भाई गाड़ी मुझे रखीदे आखपाखे ये गोटे छोट घरटे अच्छी मठटा बोधे ये कि बट मुझे देखिली कहीं नहांती तो मुझे भावुँ ये गाड़ीटा रखीदेवी किसी जमी प्रॉब्लम न हो भाई। आउ रहा गाड़ी हैंडल लॉक भाई पकई देती तो ये भाई रास्ता से किसी तो देखा जाऊनी कौटे जावाई कौ गोटे देखी आउ देखा चलतु। देखिए तो भाई केमती रास्ता अच्छी एपटे सब गछ लता सब पूरा बहुत ही घंच हो जाइए। मु बहुत दिन तुल माने होगला बोलते मु स्कूल जो पाठ पढ़ुली आज को 7-8 वर्ष तले मुझे एपटे आसती माने ऊपर चढ़ी भाई देखिए मुझे दूरा पलि आसली से पटू देखिए आसपटे पूरा जी अराउंड एरिया देखी पूरा गछ लता भर्ती पूरा पूरी अच्छी। आ भाई सत कहते गले आमको दूर जिते सुंदर देखा जाए पहाड़ ना बहुत सुंदर लगे कि पाखक आसला देखिपे भितर एरिया केमती थाए सब गछ लता पत्थर भर्ती पूरा पूरी भाई देखिपे मुझे तथापि बहुत दूर पलि आसली एपटे बहुत ही माने अप डाउन अच्छी मुझे बहुत ही कष्ट हो चढ़ी आसवाई आउ जो देखिए आगू को आहरी भाई ऊपर को जाइए से ऊपर को जीवार अच्छी मत कौटे गले हम देखिए देखिपे माने पूरा अल्प अच्छे से कि गले पूरा ऊपर को पहुँची आउ जमती मुझे देखा बहुत ही खाल भाई बहुत ऊपर को पलि आसली सेपटे सब देखा चाष जमी हुए आम सब सेपटिका एरिया आ रहा अल्प बाट भाई ये भाई भाई ये गोटे भाई दौड़ी कर सब माकड़ मैंने बोलते आसिक झुलाझुली कर भाई हाँ हाँ जब भी आप आसवे ए दूली भाई ये मुझे करदेकी जाइए आपण मानी आसिक बसतु आराम से झुली झुला की जी बहुत शांति लगुच। हाय हाय इतना सुकून गोटे रास्ता देखा मत रास्ता माने कौन भाई यूठू यपटू देकी से साइड देखिए तो कंटा गछ गुड़ा अच्छे से जाइए आईटा भाई हूँ टॉप तार से मुझे से चिड़ा हेबी से देखा चलते भाई मुझे भूल भाल रास्तार पलि आसी सारा एपटे मैंने देखिए पूरा सबुआड़े कंटा कंटा गछ सब हो मुझे देखेबी यही सैड रू मुझे जापरि टिके तो पलैबी से सैड को बोधे आदि भाई एपट सब टिके है डायरेक्ट तले खसबी तो भावुँ मुझे पलैबी आल को घूरिकी जापरि देखिकी मत जाते पड़ो जूता गुड़ा मोर खसरुच तो भाई देखिपे
ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ତଳକୁ ଯଦି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ଯିବି ଆଉ ଯଦି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଯେଉଁ ଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ମୁଁ ଖସିଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ସେଠି ତଳେ ପଡ଼ିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବସି ଯିବି ଭାବୁଛି। ତ ଭାଇ ମୁଁ ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଫୋନ୍ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆସିବାଟା ସେଠି ପସିବୁଲ୍ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ରଖିଦେଇଥିଲି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଇ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ଭାଇ ଆସିଛି ଚାଲି ଚାଲି କହି ନୁହେଁ ତ ବସି ଆସିଛି ଭାଇ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇ ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିଛି। ଓ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଉପରକୁ ମୋତେ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଦେନ୍ ଏଇଠି ବହୁତ ହି ସିଧା ଅଛି, ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଏପଟେ ଚଢ଼ିପାରିବି। ଆଉ ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଇଠି ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ବୋଧେ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଉପରଟା ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି ଉପର। ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗୁନି ମୁଁ ଏପଟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଅଛି, ଏପଟେ ଦେଇକି ମୁଁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିବି ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁନି। ତ ଭାଇ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଏଇ ଯେତିକି କଣ୍ଟା ଗଛ ଅଛି ଏ ସବୁକୁ ମୁଁ ପାରିକି ସେ ତଳେ ଥିଲି। ଏଇ ତଳେ ଗଳି ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ହେଲା ଭାଇ। ବଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଯେ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ବହୁତ ହି ସାରା କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭାଇ। ସେ କଣ୍ଟା ଗଛ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶି ଏଠି ସେଠି ବାଜିଛି ସବୁ, ପଶି ଆସିଛି ଆ ଭିତରକୁ। ଆଉ ରହିଲା ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଖରା ଏତେ ହେଇଛି ଯେ ମୋ ଫୋନ୍ରେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖା ବି ଯାଉନି। ଏଇଠି ମୋତେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ଭାଇ ମୋତେ ତ ଲାଗିଥିଲା ଏ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଗଳି ଯାଉଛି। ମୋ ଦେହର ବଳ ପୁରା ସରିଗଲାଣି ଭାଇ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଆ ଭିତରେ ପୁରା ଚାରିପଟେ। ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ବୋଧେ ଅଧାରୁ ଘୁରିଯିବି ଆଉ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ଫୋନ୍ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିକି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭାବିଲି ଯେ ନା ଏତେ ଯାଉ ମୋତେ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ତ ଭାଇ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଆଗରେ ଅଛି। ଓ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ପୁରା ଟପ୍ରେ, ପାହାଡ଼ର ଟପ୍ରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ପଥର ହିଁ ପଥର। ଆଉ ତଳେ ଯେପଟେ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ଭାଇ ପୁରା କଣ୍ଟାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି ଜାଗା। ଏଇଠୁ ଭାଇ ଯାହା କିଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଛୋଟ ସବୁ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ହି ମାନେ ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି ଭାଇ ହାତୀ ଅଛି ସେଇଟା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ ନୁହଁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ର ହେଲା। ତ ଭାଇ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେଠି ହାତୀ ରହୁଥିଲା ଆଗରୁ ଏଇ ଭିତର ଜାଗାଟା ବୋଧେ। ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ନଟା ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଭିତରେ। ହାତୀ ରହୁଥିଲା ମାନେ ଭାଇ ଗୋଟେ ପଥରଟେ ଅଛି ପୁରା ହାତୀ ସେପ୍ର ଅଛି ୟା ଭିତରେ। ଆଉ ଭାଇ ସେଇଟା ତ ଏତିକି ନଟା ହେଇଛି ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ପଶି ପାରିବିନି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଠୁ ଘୁରିଯିବି। ଆଉ ନା ମୁଁ ସେ ଘଣ୍ଟାକୁ ପାଇଲି ନା ମୁଁ ସେ ହାତୀକି ପାଇଲି। ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁନି ଭାଇ, ଏତେ ଦୂର ଆସିକି ମୁଁ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲି ତାହା ପାଇଲିନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ କେବେ ଆସିବି 2-4 ଜଣ ଆସିବା ଆମେ ଫଲୋ କି ଖୋଜିବା ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୋଜିକି ଦେଖେଇବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ଏଠିକି ଆସିବେ ଭାଇ, ଏକା ଆସିବେନି ସେଫ୍ଲି ଆସନ୍ତୁ 4-5 ଜଣ ଭାଇ ଯାହାର ତାମାନେ ଆମ ଟାଇପ୍ର ଭାଇ ଟୋକା ଛୁଆ ଆସନ୍ତୁ ଯିଏକି ତାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭାଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଚାଲାବୁଲା କରିବା ପାଇଁ, ଡିଆଁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଭାଇ ଚଢ଼ିବେ, ଚଢ଼ିକି ଦେଖିବେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଏଠି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠୁ ଭାଇ ଖାସ୍ କରିକି ସେଇ ଉପରେ ଯଦି ଜଣେ ବସିବ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଏଠୁ। ଆଉ ଏରାଉଣ୍ଡ ଏରିଆ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ ପୁରାପୁରି। ଆଉ ଏପଟୁ ଭାଇ ଲାଇଟିଂଟା ଏପଟୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ପଳେଇ ଭାଇ, ଆଉ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଭାଇ ସେଠୁ ସେପଟେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖାହେଉଛି ସେ ପଥର ତା ସେପଟକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଚାଲିଥିଲି। ବଟ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଇକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲିଯିବି। ଦେଖିବା ତଳେ ଯାଇକି କେଉଁଠି ବାହାରିବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଭାଇ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମାନେ ଭାଇ କଷ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାଇ 2-4 ଜାଗାରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼େ। ଆଉ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ମାନେ ଧୂଳି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ପୁରା ଧଳା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆସିକି ଯେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ବି ପାରିଲିନି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭାଇ
भिडियो को मुझे भावुँ ये रखीदेवी कहीं मत पुणी एवं ओह्लैया बहुत समय लगे एवं निहाती अध घंटा 45 मिनट लगे जेहेतु मुझे आसती पाख होता मत मुझे आसती से सैड देकी मत पाख लगे कहीं से सैड कि भाई रास्ता बहुत ही खराब था बट पाख लगे कि सैडटा मत लगुच फाँका अच्छे कि एपटे मत लगुच बुली 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 बुलिका जाइते पड़ो तो ठीक अच्छे मुझे एपटे देखी ही पलैबी आउ देखिए मो गाड़ी भाई थी दरकार से गाड़ी पाखक गलापर मुझे कथबार्ता हो डायरेक्ट मुझे जाऊँगी तलू गलापर कथबार्ता हेबी तो लास्ट वीडियो भाई देखी था तो तो भाई मुझे देखिए यहीपटे जाइए एपटे देख जाइए कि बट मुझे आसला बेले देखु एपटे देकी आसली माने सेठू राइट गोटे रास्ता अच्छे सेपटे आसी मुझे बाहरी सब थर भाई एमती प्रोब्लेम माने प्रोब्लेम नुहे माने मुझे जापारे एक्चुअली मुझे चढ़ला बेले गोटे साइड चढ़े ओह्लैला बेले गोटे साइड चढ़ुची तो ठीक अच्छे भल भल तो ओह्लै आसी तो मोर खाली गोटे डर था मो गाड़ीटा थी न बट गाड़ी भाई पूरा सही सलामत अच्छे ये आसी पहुँच गली मो गाड़ी पाखे तो ठीक अच्छे आजिका वीडियो जदि आपण मानक भल लगी तो निहाती लाइक कमेंट शेयर करेंगे आजिका वीडियो को मुझे रखुची तो देखा पुणी थे न्यू ब्लॉग सो तो रोची जय जगन्नाथ।